देखो गाइस इसका ट्रेड उड़ाता है। देखो इसका ट्रेड उड़ा रहा है। ट्रेड देखिए गाइस NS200 का क्लच प्लेट हम लोग फेरने जा रहे हैं। देखो गाइस इसका थ्रेड उल्टा रहता है। देखो इसका थ्रेड उल्टा रहता है। थ्रेड 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 देखो गाइस पूरा खराब बा, पूरा खत्म हो गया है। देखो ये सब खत्म हो गया है। इसको फेंकना है, इसको फेंकना है। देखिए गाइस बात, ये हुई ना बात। ये संभली पूरे टिक्का संभली हाल ही में ये FCC का।
कर